Marhaba wangalizi na weshilizi wahe Facebook FM nana yemajapari junrawo yiho liova zima na Kamal Jibaba nezemba waza matangazo hazo pia ikao sufungatia na bazima ilimjue ezajiri arumwensi ya hamu. Kabla rahare janja arumwe maulumu mshinzi yaho barnamaji ya leo rohumnikani baadhi za wana komunike hausedia ya miji. Komunike ya handani ngari juzao ni wanrumlio haruma ya Faransa kamili ya ukaya M2000 jao tarehi 10 womji wa heru mbili ya mahame ngwa mparao ni hawinji harumale bangwe kula henyafamba womjini Marseille mwende mwasaidie majlisi yanzo ya saidie womji wa heru mbili harumaye ya mahame haukesha tsongarilo banleo ndaborilo na miji shatsongarilo wa Komor ndaborilo haruma miji shatsongarilo harumesiwa ndaborapo haruma mabavu ni diaspora ngetsi ndanyi suzambando emiji ya hatu ijoka hurabu ebenge ni wanrumrishili yao haukenu mongoni mwesha tsongara kaze televizo ya nyakina nsinu Facebook FM do sedila na emiji ya hatu ebenge M2000 jao tarehe 10 ngamparo au harumale jiji la Marseille kao ndo hulio wangazi jao wenji mwende mwasaidie haku omji wae hirumbili ya mahame ikao ngwanza wafanye mendelo ya homji wa hirumbili ukawe miji ya hatu idevelope hasibabu ndanyi diaspora ebenge hadzina la he directeur wa he Facebook FM nana wanachama wa he Facebook FM rifanyo hazibadzima ngari mparao ni wa Komor mjunda wa Ulaya nana nyi wa Komor mlohunu Komor mwajuanza msedie nana nyi diaspora mjunrobonze mwajuanza msede mendelo he miji ngamparao zentsananza za he Faransa nane zentsananza za ulemengu nane Komor kamil ngamparao mwende mwaubise le jumbiso la he miji hatu nando mji wa herumbili ya rumaye ya mahame harumale jiji la Marseille M2000 kabil tarehe 10 ili mwende mwaubise le jumbiso la hanyu harumale bangwe la henya famba place ya henya famba doba joka emajilisi yayo. Komunike ya bili umji wa Jomani ya Mbude ngwa mparaoni tarehe 10 yonde M2000 haruma umji wa Paris zentsananza za he dunia zentsananza za he Komor zentsananza za he yengazija heni banu walo muislamu na wajeni wende watsange umtsango wa he majilisi ya junrao Paris tarehe 10 jawo yonde M2000 ili mwende mwaumbise le jumbiso la hanyu arumwe mendeleyo ya mji ebenge omji wa Jomani ya Mbude ngwa mparao ni hao njini wa Komor mwende mwasaidie majilisi yao ya jojundra Paris hadzina lahe owandu watendelwa ni mze militeri tarehe 10 ya homwezi ujao tena ikawa ni majilisi mahu yendo ya umbise zembwana za siasa neze nchida za siasa ngamjoparo tarehe 10 mjini Marseille tena zentsananza za he Ulaya zentsananza za ulemengu ni wa Komor mjundra wa hunu Komor ngabajoka mruhunu Komor ya joktang ya jodorenge mapesa ya heze janibu pia no wananti wajo kwanza watsange majilisi yayo ili hawakili owandu wa jundrao Marseille watendelwa ni mze militeri ngabajoka mwakili hunu ikawo ejo mvumbuwa ni raisi wa ya rumamda mshashi vanu tsunchashi vanu mze militeri raisi wa humkonsi wa Marseille ne biro ahe ngwajo urongo wa benamna na umwambia nukaya lebukuli bulwa wanruwa ndi sohulaze biye vanurizambao mimi wami tisatsulwe biye ya hangu yiho Marseille haukami mkomor ne mbwana hatu yonzima kwezi zondo komunikendra rura kwanza rihashirishe rimjuzeni wa Komor kwezi mara ya wa Komor mjunda wa rumaze nsananza za ulemengu ngasina point rijo zikoma ran kawe masuyanu ayo
bwana Razida, alimamu Razida wahe yumpedese mkalimani wahe zejani bukinyumenez hunu Komor. Bwana Razida ngujorongowa arumwa mda mshashi vanu iliho guverneri mzamani raisi wahe seente mwenye baraka Said Swalih hahutubilio wa Komorile warumwe Facebook FM ya ukaa omonano wa sirkali ulwarumwe wizara heze habari za ndani usiku wa maudu ze janibu kwa nahenda neni janibu ijohenda watirahiwo mkoonsi waheze janibu kinyumenezi hazonsi pia neseente naneze parti kawo kaziti haruma ze janibu kinyumenezi neseente ikawo wajunganya wakubalanuka kwa nwenda haruma ze voti za madepite ikawo wafanya mijarada ya hawo waitsambaza ya ukaya kwa nwenda haruma ze voti shawafanya mkonsi wamba kwa nahenda haruma lebunjilio waparwa ne wizara za habari za ndani mfomonsi ya maudu ye raisi wahe sente mwenye baraka arongowa nga ripara mwanzishi jimla wahe yejua bwana Hassan Ahmed El Barwan rimuzi sa Facebook FM masihu ya ukarijwanza urongowe ambara haka jandi sorongowa shanga mjojua ni mdhukuru ya uka janibu ya jua kwa nahenda rungawo mkonsi waparwa ne wizara za habari za ndani tibahi kwa tina mahadisi ya hao neyezi ya koloni lazali wakensi wa memba urongozi na ongo wajunga nyao neze janibu kinyume neseente ya tendola ni mwenye baraka aborangu mwenye baraka arongowa yonde erdese Hassan El Barwan arongowa yonde jua Razida arongowa yonde yumpedese izonde ze parti nraru ikaongi zo kinyumenez baada serse na radhi na na Orange ngwa weyezi wa UMPDC na RDC na jua ngwa ukinyume zejani bundaru hizo wesa wajitamkoka kwa nahenda harumu mkonsi waparwa maudu wala wowo kwa tsuo na amri ya ukawenda harumu voti za madepiti yonde ya sababisha ikao Razida mkalimani wahe UMPDC na zejani bukinyumenez ngarijohu mpara harumu mda mshashivan ya rinike wanadaki kawararu juma ezatarishiwa ne wizara za habari za ndani sukwa maudu wa parauze parti ne seente ne malideri rijue umtekelezo wa hao nukta ya bili rijo mtrini yani baoni banu ritsatsaue dukaye waziri wahe yankiba bwana Ahmed Msaidi mkalimanahe sirkali harongowa rumwe Facebook FM sukwa jana harongowa mirongozi miziro haukahamba ukaya owanro azade wajundra wa Ulaya emana wajuha wene mikontila iladeze tabu za hema pesa hokumbi ani kwatsunre mapesa hokumbi awe handani hadharau ye diaspora wanro azade hadharau wanro mahao hadharau wanoma hao hadharau ze famiza hao ilo kalima ziro lauka owazade wajunro bonze wafanyoze mandamano valela tibure haukaya kwatsunre mapesa hokumbi halafuzi wa hezo siu yarudambo kangarijua ukaya wanduwala wende wasomo kwa tsundra mbabiza hazi ngabo wazalwa yiho ngabo wenda yiho ulando utungu bo walomi bure yo makalima madzirwe kawo ngayo ya ukatatwa maya izo ndizo wazamba 2005-2006 warwa hori hata wafanywa maandamano humedi msedie wayi mkalimani wa serikali enyumba hetilwa mro ne mara ya wa Komor hasibabu makalima maya kauyamba ena maulana nde yamba robo kilwa ubu wae humedi msedie yamba ukaya ni maraia ni magaya ya tilwa garini haukaya mrinika yezi ketsubidi mrijuje timpaka ritimizi maraia kwa jajibiwa hate sababishe lonjuma ya hetilwa mro ya kojunre hokule lewa jangu deyo wanasha hatu harudawone soka kajashanga ya janaza hakengu jonja janazani harudawoni shoka ngujoje Ulaya kabatu joshida mfanye rongone ejo mrema ngujodiva na yenge na ndwa heiho hatafsiruka ngwanzo ajirise guerre civile harumwe diaspora ebenge ngari habilwa wananyasi ma diaspora ya ukaya mtikubali mtsabu hayeje mwanyisiha mana no wananyanyi haukaya humedi msaidene serikali ya kigabarsingo nganza we tredam harumwe ensi wasana wa tredam hunungazija na mwalina nzwani kejatiha wasana watiheda mu maore
hoa na nyasi wa Komor wa Maore no wa Komori wa Masiwa kejatiha abaha ngwanzo kreye vatiheda mulaya ngari makinisha wonukaya ngamjwa uka diplome ya humedi msaidie waiti fonctionnaire she diplome ya he kufuru na dola use shonde shimlisao shimvazao shimnosao shawo ikatina diplome wala kaja soma maarifa ya daraja za juu haukawo ihasomo ndongo za hunganya bandi montage radio Komoro yabo waiti fonctionnaire ngena haki haukeka kajamba kufuru abuka na uregwa ruma serikali kana ungeshi yabo ye diplomu yahe kufuru shamti kubali mdungu yeju ya msaidie mtadamu harumanyi wandu mlo harume diaspora ilo kalma labili lararu rijohum ni kanilo ngarijuwao kaya ye mabawaya ndi hayatawa yaja leo vaja kontineri 24 harumana ameliwaili wauma bahazazi Shahumedi msediamba uka sirkali kedo komande mabawa habrazo kende wazira heya nkiba maskin hateka tuju we domeni ya hai ya ukenishi jopuza ya nkiba heensi sihi yende dhuamana maskin hatayeka tujua shaha filihane diplom ya kufuru shangari makini shauni nyi diaspora yararu ngarijuwao kaya vaja mjeni mhindi ikawo aroende vice president wa hindi hajaya sede miva pia rangula pitali wo mwenje wo ye ankiba ya nrongo loteli yabo karitina bezwe Komori baje msanda wa bilina conference ukawo yihaja yafanye miva pia nabo rais azali paransidamba ukaya ye daula hatu kena ushinda ungeshiha umizi leori mwambianukaya waingwe ndeswe daula kigabarsingo dizo leo gabarsingo haja hakojahone jangola waje wafanye haukaya gabarsingo nde wendeswe daula wefu apare hindi zori mwambiani haukaka urijibu ka bahaika mambo kami gabarsingo wabunga mjo na gabarsingo mhindi ya jatanga nyihena jangola ni mabanda hangu shakabati hata shabadila rumayensi mtijo maruswa na jeni haukarujwa ukaya wanuandu wanzwa babeso wa Komori hawa watsona zorenda waribabese hawa jeni ili wandu wa konfirmo kaya azalingwa nzi wabonze bo wajeni ngwa jao kabati mjenu jo pararu manti kanahuja bengelewe ye mjenu wavasha tinekoi harishila deshinda mange salo shakari jashangaya izo pia ngarijo zitsatsawa ama hu namkeravi rijerim nikeni bwana Abdurazaku Razida rimpare van yarunishie ngerendele mpango wa hatu haukange bidio ripare bwana Razida yarunishie izo position warenga iliho bwana Mwinyi Baraka Said Swali hahabili ya ukaya umparo waparo ne serikali wa heze janibu kwa nahwenda rumunkonsi huo na sirifushi ukaya ngabo wandu ikawo ngwa warumaze janibu kinyumenezi ngwanzawo wenda arumawo mparwa waparwa ne wizara izabari za ndani wendende ware mkwadzitu ebengenga rjopara bwana Abdurazaku Razida abasayinu ili yarinike bavi ya makalma shabana Razida ikangurishiliwe ya tidunge returwa he Facebook na rishili ya rumaye ye telefoni shati ridunga rumwe Facebook bwana Abdurazaku Razida bwana Abdurazaku Razida salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bwana Abdurazaku Razida rikwanza rumadaka nzima ulauliyo wakazi wa Komor haukanga sina milioni za wanadamu na majana waridunga wabaha rijanza uwanikeze ntosa za salamu bwana Abdurazaku Razida Imam. Hamuna sada wahu mpara na mahadisi ya lewena za mbushirio bati ma Komoron sipiani wa kondo na kongarishi yao ronde mweka mwa menze anari na maendeleo haramenti haru. Marhaba menji bwana Abdurazaku Razida rijanza uhezele jimbabi iliwa rishili yao waishie ngarjo ukaya ye raisi wa hesente Mwinyi Baraka Said Swali haruhutubiliwa wa Komori wasikuwale wa rumwe Facebook FM hahunishi ukaya waparwa mkonta rumwe wizara izabari za ndani na uko anahwenda nenu johenda wakati wakili opposition nesente nabo kwa namjwa watrahi hauko wa Komori ngwade yao wandu waloki nyumenezi alafwe kamdohenda aikawa dohenda abongo atao mushkili
riparasa na elbarwan manzishi jimla wahe jua rambio kwa na henda wala kwa nwenda ruma vote wala kwa tsuo na namna ya ukansi wona zaline sirkala ahe wambe ndongo tena omhabili liho wende ngo wakili yumpedese banu iliri jokezo ndeze janibu nraru za kubaliwa benge waparaze janibu hata ezirasi ne mihandaya ne mibaruti wazikubalileo shaze janibu nraru ndizori rekonesyo liho wambazi kubali sita haukubaliye amri yahe mawakala makorompi ya Komoro ujwanza welezeje juma zenrongo zamba yabo ne manzishi ne raisi wa hesente vatsinaudi wazokama nzi habaru walika uzungulia katiba la honese masharuti unanuembabe masharuti yayo na ujunganya na mwingibara kasedi swali ilirjwe fikra ya UMPDC bwana Abdurazak Kurazida. Handani ngamjeta na korumfana bidar hanarada menji nao tukufumarni karjitekeleze harma wakati lonono na wanduka ungari ngao ngamjenda wambia ukana ika mwingibara kasedi swali hajitamka usiku wa leo harma Facebook FM awonesa ukana isente kwa nakahenda yabo kaja kaujitekeleza upande wa isente bai parce que nongo hizo hadisi wameja ya ukana union de l'opposition bandi ya mahadisi wayafanya yemfume ratanio harma yinukuto yuyo daishika kabla ya raheo wakatondo japara shahu jimri fuha union de l'opposition warengeze karar ya ukana mchigama dilo kwa na ujohenda wakati kao watoa resolution ya hao ya unesa ukana kwa tsi wahenda harma zevoti heze ndongo kaundo za rienshi heze ndongo kaundo za ndisi wao no aula ya kamela dimwa kensi wafikire namna kaula dimwa fikiri maendeleo namna kaula dimwende wabulie ekaza dimwa nzu ya nome dekria hema depita madamna nome maguverneur ya jinome yafanye chakaiti ya ukaondoda kuteziza wa Komori izemfunza hao ni akili ya hao ni hikma ya hao na ni mali ya hao ikaongo ya rumi yao ni jaba ya tufanya mautrongo walo hindu awenge hauchimbisa ya mambo nondo ya ukana ya UPDC ya parti ya UPDC kwa nawenda haruma ezivotizo ikaye zenogolizo wizo kwa nawenda haruma de kumchidio la maudu ikaongo apara he president d'honneur wa UPDC ikaongo chose nongozo nsepia e amri ya lawa harme biro politique ya UPDC bande wa hadisi yabo kabati na mlengoji na katiluka wachi ya linye harmaze nongo hizo ya ukana kwa nawenda na ngwambao tena ukakona nawenda uchindifu wa union de l'opposition harmali kumchidio na mkonsi hamaduo wakati kao zendongo ikao nzamba mrazendao wandoda afanye maji ya didiano na mshanji fikira yotido kana mna injika tido sukaya wangu warengi wabo hanjizie malomo ikiha mabala wanuga unaisukari hawelaza ndiyo miamoni mwandu na bala sibiri ndiyo hanyanyi hanishomgatia mutsorabia marhaba menji Abdurazak Kurazida hamara ya vili eka ya ngabo wanruma opoza rekando wahe yesente rekando wahe inyo d'opposition rekando wanruma sinye le katiba yilo wende emruwo ngujojo ahwenda batino makilina aweke mruwo hende yabo ngekinyumeneze fikira za hanyunga mjohu mtowa emana hatabu hithiza hejua wamba hena mruwa jua ujohenda haamri ya ukaya ngubali yosemboli endepanda na yeye jua yabo hala waru mwesha mashajua enyi UMPDC auze janibu zinu yejondo bunjilo ni maudu mfomoti yabo ekahende endepanda waye mananga wanzo wende wao batina ya ukaya ngwabalawe semboli ya opposition efikira yinu nyinyi mwirenge daraja hindi ifikira majiyo dukana vanungu juka vanu bamdabo hena mdo mushindo hedogo hanatuka ujandi wa yende hena mnekaunda duka hata sha ukambida begwa kili wangu fulani mimi yoti upandu wa ukana ngituka uonese suwaya leo mana kama zonike kleri kamjua ukanga wangu wakama wadoma depite leo hatina la parti fulani matala ndi UPDC ngamjua uzito wangu fanya ngamjua uze karari za rengo harma UPDC ya kwangu wao wazuli wa
Marhaba menji hasuala ya mwiso kaba nurto kwanza muhimu rijue fikra ya UNPDC ngarjo ukaya baje makamu raisi wa hensi ya hindi hajafanya mkoonsi yende madhamana wa serikali wasinya mikataba ya hao ya ukahemi vapia ya hemasi wangu saidio ye emergency hata zenziya zibanwa wa komori wa babeswa munu tangu kawende mkalimani wahe UNPDC nane union d'opposition ezarongo zinu hurengedera jaje homjwa hemjeni woi andani yamjamba ukana usikitifu ndamno ajar mansi wakati lono singa yedewa ukana ni muhimu wa azali dukaya shangazi wa komori ya onesuka hakudali wako bonze ndio ndo muhimu ya ikaza nungazudu hawili ikaza nungazudu hawema shadu kawa jemjeni ya jonese ya ukana wanu wa jahannam na fulani zake awe diplomasia hatu yonesheo chai diplomasia hatu yonesheo yensi yonesheo hina mnakombizo nungu za pania kijao sonti pia bonda mangaro nao yensi nungu ya hude usiku wakamsone sandongo nzima usiku Holland ya kaucha hono usiku Najad ya kaucha hono usiku Enfong na mbwangu wa jarajea juhe dile kangwa hujao wanuo nesa utamaduni wa hensi namna mkondo shida wa jusa wa Komoro pia wa himi yara manai bibi waramu wao ukangariki wao ni mjeni leo ndo mama ndizirusun je ikobo zitatsaya kabati mruzi chuo ala hatomiso na minatombanizo ka hatuna depite kwa kijua wikajana mnaje na kudwa kwa warumeli chubala hema wakana doka wenge kartikio wanu baliye no hidini shaizo ndo kabla timwa elewe kupeka leongwa ndisau yensi inuti ya hawa uchi ila timwa elewe hapo ndio watijiwa risinisa kalibaja diandrabo wachungeza nchi hatu yangamia harmongo choko yonzi manari gadi ikarbanza yone kuwa jinoti pia wajakomori vanu na mjeni mtukufu wa mandu ya kawasuli vanu engezi kaubala heri ya zako ili harmensi hati maranya wajuka wajusiwa wahimboziani waonesa sha nisetiele wa ukana baada ya watu wa zibiyo baada ya watu wa kemaranya wansipia wa warabia kwa tuwa ishi ya manongo chuka uyonzi kabati mbya juda wahimilie baishi warwawa unje mandila kwa beshu warabi wa bahabu shekaraide wanduda wanu wakumoriwa watawarabia wawatawao misiri wawatawao maregweni awengi watsona kakairu watsona wabaliye wache shaka tutuwa ishwendwa walibalidia hindini awengi karnashidara mbe hizo sozi jua shangela bimwa juta haina roboti patroka huja gela bimwa juta insinu ininsi ya huwa roboti pia ikadungwa uloda hati urengaze karar urengaze azma za hensi shangela bimwa juwa fanya azma njima za maendeleo ya hensi inu hawakatika ukarsujua ishambe haba hindini ishorjuka muda hindini ishweyeye yatuka muda hindini manawiti mjua badia zaka za maisilamu wahamihu ya jazi to ikomori shawi mdu ya hajavano ngena ishu ya tahawu yensi hao ya vosi wasushuri tahawu yensi hatu harmano kamanda wano abuge hina mnaikobu zinungu za tatsaya tatsavira harma kamalanda ya hamjumjeni ya mandu ujarma komori kabata tandwa zichuao ya kabarwa jamuru mtukufu vice president wa kami ya dungana delegation kuu ya jahono zitutatsaya abuge hengisha tataziwa balanga bushatataya mchumabu izuna hasara yudi mananga kutataza shika zinongi zone mana ya hazo zona ukweli wazo zokatataziwa bali zo shuga raha wakati wajaji abuge nsina nungu zuhamba kati zona kanambe ya ukana kartujua ishu ya jia sahiba mhindini banangi ishu ya jua sahi watuka sujua shokuka muda hindini harmaze na nguzinu haina mnakaundu za tataziwa hautimiza harmari suala hilo sigonana na baadhi ya wandu wengi wa maministri wengi wa rukana ya affaires étrangères Komori kama sata mzimabu ya tsomba labikiwa harmano wa na kamalandi au hanzo labikiwa iliwe de wajuwe namna uswahensi namna kaundu wendao abwenge yesi chuko utsongeza unese kabanu kweli yezi kubadua bonzeti da mkawa jambu fulani wandujuisha tsongeza haja ni namna yedushinisha bandia yensi abwenge zote zonjohamba harmadi suala ikao wa mzisalo harma yemjeni kao ndio masiwa ya Komoriano wakati lono marhaba
marhaba menji bwana Razida, ngarushukuria au marhaba menji. Shukran garbashdan marhaba, naomba Mungu wa Komoronsi pia wajiokana nchi hatu inu kena ulawa amu kena utolwa hatamu ni mndu mjemi wajoitoa hamaze tambolo niyo wa Komori rahuwa londani mundu wa lomonze haina mmekauga juu duniani haukweli wajuwezu wa lazimu wafanye ili nchi dawe harmatabu shakar na ukansi jia usulamba alhamdulillah nyanzo alhamdulillah na mnaijibwe zuli za kauladi muzikai ili lawe harmaze tambulo nizo zonsi pia harma katika dolonyo awenje handari kazi kifu lahane ukana ya resolution ikaunde ya rengwa ni inende d'opposition sente yone sa ukana ika zendongode zinu karizo hambagado harma voti wakati longono awenje zinu kauja kajuza muso niho sha wakati wa utsabuwa usawiri wakati wa ujua vifanyeze na muzaradimu wa sarlunuo ya kaula di murifanye na kaula di murifanye igenti lawe harma tambu izo kauyonzi. Shukran. Marhaba menji bwana Alimamu Razida. Shukran. Ngafikiru kaya msamdungu Alimamu Razida ajunganya bazima ne mwanzishi jimla wa heju wa Hassan Ahmed El Barwan na mwenye baraka Said Swali kauzondo partindrar za kubaliwa arumeshari ya mshinzi ili hondao ikawa to wenji kwa jakubalize partizife shezo donraru ikawo haruma emibatso ya mahulimba wakubalize ndaro hizo ebenge hamade namna ramwabiani mwanzishi jimla wa heju Hassan Ahmed El Barwan wamba kwa nenda arumu mkonsi maudu sibahi kwa nenda aruma voti na ukwa tayar watsanganyihe wona azali ne shekundisha hao wambe mahadisi tena zihisa hauka kwa tumrekonesi shanga sina zitokaya ngabo wandu arumaze jani boyizo reka jua reka UPDC reka RDC wanzawo wende harumwa wo mkonsi ya ukari wo mende pandasha kwa tubala ye kasketi ya heze parti hizo yodeze hala amandraru za mnafiki haukaya henda ujwenda harumwa wo mkonsi harumwa ze parti zila zaidi ya 15 wasinyele katibalila wala wahitswabo shendaru mkonsi waparwa ni kiki yabo na muonese obanwe marifaho wa Komori warudia muoneze nzaya zilo Komor mmono wanafiki wa siasa mje mmono wandu watrahizo ze parti za hao ne ze principes za hao nane mru yasinge competition ya parti wakubaliana benge wakahanza wendaru maze vote sheke majorite wakubaliana awandu kubali izo ye bureau politique wa decide ne maraisi wa hanyu ebenge omunanu wa maulu haruma wizara za habari za ndani ze janibuye zinji wamba kwa nahenda kwa tina mkataba shaye sirkali waparazitwa za wandu wabalia wanamirungujo parti rasi parti ngojao parti ngoshao parti ngendao parti ngenwao parti ngesihao parti mwezi parti nyora parti beramu ani wakirelwa parti shiwi na jana zatu parovumbulwa banu hatanga wajoka urenga parti za ndo hafa na parti za zamani wazirumie na uo hato wandu washe kwa jajo wadunga shaye madhwamana wa siasa neze janibu za siasa zilo kinyume kwa nahwenda neni mrujwendao iliho mwenye baraka na Hassan Ahmed El Barwan ra Mohamed Ali Swalihi Mamadu ejwenda abo yabongo ndo shaka tsuwakili na jomkini ejwenda abo ujo sanctionewa arumaze partiza hao yabo ngwajofanya jahajira na isasule ani ngwajo henda bizafeda za nafsia shatu zimaheze parti ngarinji yao harumale suala la Humedi Msaidi bwana Humedi Msaidi wa Komor rimwambia ni haunro kaya hadeye diaspora kiasi ya utosha kalma ziwe kawo kairiwole abanyima hosanyungu rahanele kalma waziri wahe yanki baparanksida ya zamba osikuwa wajam osikuwa leo lila kalma ziro zenongo ya zamba osikuwa jana unda leo lila kalma la shia mpaka lila kalme kawo litende shere edeula Komori nando subuti dhwamana wadaula ngurongo harumanzia za kilemengu namba wa matangazo za nsi ya subuti amba ukaya owanru wafanywe maandamano bonze
surtundo wanashe wajuse janaza no wanashe wajunrohula wala washindwa nema pesa hukumbi alafungwa ono usiu au ze ani ye mihima ngiyo minji ye mashuhuli ngiyo menji ze harajangizo zinji baada kwa jashindo ndre mapesa hukumbi ilande shawapuse waso pareni handa nabo msaidi yadhara wanroma hao msaidi yadhara wana hao msaidi yadhara wanoma hao hadhara unowa baba hao hadhara unamalaho aukezo kazirendwa ngono sirlo hunuratu shindwa ni ntsonseya ya adana mila fatuze mrulobo nze kaundo wahimise ya kibahe ensi ikawe mahakume humedi msede ya kauloleya yenda manga hakabulala aruma mabanda na hangamiza stokwaru mafurjideri wonze leo hajani kiwemba waziri parazari paranksida inu habu washe hitwa shitirwa mtanga ngwamweze kufuru za hahe he diplomu ya ibali ya mazoea ukarima banuka waziri mtukufu oyi paranksida bwana humedi msaidie sikarino ujwa humla huwa woyi katina diplomu hamando waloneze diplomu ingesida bukange ne experience habiriliko li Algerie na imo afanya wana formation ntsojwamba si sawa minae harumwetsi inu sha honru bahati ngurumishihwe daula heze kufuru no udeya ni hanywa nraji na ubabuha nyezi mniko kaya daraja no utukufu mnyezi mnikawo katina diplomu ito kufuru na udawanru na urongwe na mnanzao haukafikiru kaya inde daula ya hale ya ukawazirika juu jibulwa kuna jibulwaji no dharawa nana shahatu hudharawa nro shahatu hudharawa zazahatu hudharawa na nyasi nezefami ya ukaya eshatonga wazubo pareni zintabu za ukumbi hurudi hude ya wana wanro alomanga wansho bonze wazalwa yiho no wala wahunwa henda ukaya ngabo wasoma walona diplomu na wasa watsona mbazi zofanya ngwawo mibure hama do wanrumwa wabeha shomaji hunu komori yabo kujade ya diaspora hude yaho jimlifu aho wa komor yonde le kalma walamba 2005 wabisizi waye logement wawahi wado jirger civili wahe maula namba na mwanwe robo kilo ubu timpaka mpekilo womtsoona na mtsopa ubu vahe raisi azalo wakati ya karaisi zevoti ye mandamwando hambe mafundukaya ngamjojo fanya grevata mwenda tafumbuni unamwimwa mabarenyi maraia mdo wakazala gilasi wozitswa juu shati na humlibani ani yezi ya kitsofu adabu ya kimadharau ya kimbwalambwa ya kindwa dingoni ya kiboneyo ya kifirauna leo mrudi mjanga mrejezwe makalima maikao mbirila umango befuni kwenda muhanyu mbanda mabanga ni hata winji wa nyubo msediye huvumla pirizo hula wawe ndola pitali hasonoziti wojewiri no tabasamu na wizi wa dhulumu daula yinu karna uba nafasi udwabe mbabiza upuzi paha za aho wedharawiye ntine pepu komore karna uba nafasi na sisi sindo walomanga wabanda warume mabanda hao wehamba singa sinunga sifasa mfasi ngasifasa mfasi sitindo wabanda ya homa bangani na ruma za nyumba za hao wabahauze pandalao wambezo anzao sisi ngori wono hena wakati chikarna uba nafasi utsofwada baho unu no puzi paha waho unu udodo wadzadzatu no ndwa shahatu no wananyasi no wandroma hao karna uba nafasi rijokaya diplomu yaho kufuru dahi shakuti nate pande shamarifa ywe handani bomedi msedi yo ka stop karna huba nafasi makalima ya ubungufu dongo yamba garohambia uka stop basi karna ukubali si wana hentsi karna ukubali mafiti mwadwe marusandu hunu no shangaza nekeka zabana bale oba janrwa ume waja wanru wale wao kakarna ukubali mli wa mishahara na misafara na kilimu na mali za daula mzitsa msawenda mna mwanzao mwedharau ye mapatro wanyu ndasimarai hata leo mkomeye usubuti ula huwe ye diama ya hatu na almasi ya hatu na legashe la hatu sisi karna mendelotso diaspora kanga wangoma hosanyungu no wadharau karna ukubali ko wananyasi no wanrwasha hatu no wababa hatu no wadzadza hatu ruzwe mbabiza ziunga o wasawa dungu majapa warengeze riski ili wari hubiri bora sama nuritsona zorenda leo
warende hamwizi wa daula waka kuna ubambarare jauvaza rauje ubambisa kuna hule kakari jaulisa kuna ulaleta nde kakari jahala godoro kuna upashagare kasi sinde rahulia he nafsa moza hatu netsaba mwili ya hatu neze empo za hatu lafuke na hanyon rajudo vira wambezo anza unotabasamu kazabu maana wanu wemkalimani wa serikali shaweti kufuru ya serikali udwambezo anzao stop bwana Msedi na tena ruambi uka stop ngari lindo mru ajaji bubari jojibu bananu mastehi yanu mastehi banu hokeke karido jibu surtuba na tsuo ya nyala mswafu msirini ya hana mngubiru ambwezo anzao bala tsuka yanu mastehi hausteho warizaya ne mijirapuha shabala tsuka kartina zohamba shema nartso jibu inri mru ya nyala msirini ya nyale yamza wotindo rijonda kalimari do mjibu no hokena mreti tso jibulwa no karja paru mvumbu aisimu shawe mana ruvumbu abo Mohamed Msedi kelke swa wewe amana we mtukufu hakauru mishihe daula hatu hukwakilenti ya hatu wenda tawa hudo kama rais wahudo karasi de la republique ya wodho amana yani kwa daula yendese yakajwamba mafiti na malambe na utabasamu na ujewi no tsovada kuna urespektewa eka kutuji respecte wa respecte people ngaruhambia bwana Mohamed Msedi ka stop karna ubanda mabandani ngasi yabo ngarizunguli yabo ngoriwono ngarando sinawe shakarna kuba nafasu ndambezo anzao ekangabo yashindi hano kumbi yashindi hana na nsotseya yashindi hana riali ya urumi ya ruma mashuhuli falabde zonzo fameza haho shaze famiza tu zilobonze warimisa wajimisa yiho kwa jaulewa na wondo wolisao watonga uli wao emilio yedate bambe sezonzo famiza hondo washindwa nukumbi nensotseya ya adana mila kawende wakaza muharuma warali jana rijuwawe namna walola Afrika uhambi ukabangwe mwana mshwangu ngo Ulaya ene mruma sina uba nafasi umtendeshe na yehe ndarumwe mandamano yala abo wa mdando handu zangu afaru hambi ukautsengeze juma abo banga rijo hosheleza she kamba nesha usomese nda Algeria ne mapesa akauliwa ya jeyo somese ngarujuwa abo Mohamed Msedi wewe diploma yako unganya bandi radio Komori we journalist sindoka journalist we mru wa montage sha humbana hanyonraji ngwambwezwanza ona kufuru ngondro mdai heze kufuru zao kwezo ndezu lisao haukaweti fonctionnaire we kunamba hazi kunamba duka kutina tamba biashara kutaksoneri mbabaha shayo ya akso ya haho kufuru na hanyonraji na zibwi kaza yabo bakarna ukubali ya handa narumo pande huu bwana Humedi wamba ukaya we kudokomande mabawa serikali andana atawe kutsujuwe valeur ya haho kutsujua uwaziri wa yankiba ya haho Muhammad Ali Swali haka waziri banu wakatame dabdala hajane komoromporo hajane pamu hajaneze sifaderi hajaneze kaderi waka ujambe waka ujamkuhuzelelwa banu na iyo serikali waka ujamagaze za pamu banu zesedwa wandu na mafura ze magaza yizora ngwezi ya jauhari waja waka waziri mzuliza hashle mafia mhubwizo kawe nyinde mwajana bwizi hunu handani hashle kartuvumba wabili shawende wajane serikali ya hashle banu mafia mhuha na bashari Mohamed Msedi wendo wakoja usomese daula inu porno fobie na mafia yabonze dawe Mohamed Msedi abukuja jojo ankibo ndwamba serikali yoke doja na nkuhu eyo experience ya ufikiru jena kuende boko experience ya uno ujuzi wa hokufuru na dola usu ujofikiri sandai kongo ngofikirude ujoe hanti warumwe yezu ujo kantinro upweshewe mala hatu ilujo ni hukawende hanyonraji karna ukubali kabanga rujwa wezo warenda shabano anuma stay shikakuja stay people karna hu stay ngari hwambi yao clear ngari hwambi yao la furu sibabira weri dharau ya ukaya maranya mitsu mwelewani ekamtsona mwenje kutsona mwenje nabo jana mkabeti salama mkwanza mwandise mahafali ya hema kamraisi mhindi wola umwenjorengwa leo umwenjorengwa Mnyezi Mungu atoka hujibu na balango rongo na bala hukwenda ono kumwenjorengwa zabari eshaho madharau humjini hanyu wiho
ngasina panza la mwezi wa nusu kwa tunwa majabarida tabwa mwenje ko yajwa mbale bavuilo ataze poto ziu shakutwendo hanyu kutwenda rumale bavuilo haukausa huno mewa heze kufuru zao abukututsa hadu ngabo itozi bwina kufuru na dola usu akuja jojo ankibesho ndrini akibayaho malezi mai na kufuru karjabu nafasi rikubali udwetenda shere peplu ya Komoro karna kubali bwana waziri stop bentsidezi ya mwado ambezo mwanza umala wahe horiho leo karna kubali mjorelwa mabi monzianisha karna kubali mdorongoza hotsovu adabu bala baka mafenya wakarumwe daula yinu siinga stayari fesha karna kubali utendeshere mapatro atsongova o bamba o lao karna kubali engeti da sujo kofu hale hure mwana vese shasinde rutereteyo onunwa hao no mngeshi hao shawe mrumunganya bandira do Komoro jokaba haulala gawera do Komoro ngotsonganya bandi hwengare brema msediera do Komoro donganya bandi kana kubali stebe brema msediera do Komoro ujiste manotso jiste nonde promotion yao unganya bandi za tourne disc yode ngelimu wasoma kana kubali yararu ebanu ujabari ulo nuo ya urongo kanga mjodiba katsendo la mintsura mru ngaminandu ajoni boshelea ibanu kwelu je hansuka weshe di bandi ngo jodwa mbezwa nzawo no nyisa wandu no la hwano wa wazaya banga wona makulo shari bonze wajodo humbisa no boshelea wodo berwe makulo shari wao dokaya uliwa utema peso poshonu do liba makulo shari we humbisa na huboshelea na bango ajowana izo ndizo mwali wabahi mapesa huwa Komoro ya tsudemba bahana yatilekeze unono yatileke shamdo liba wandu atabonze mwebira mwabaga sina wandu dobe tsina nduhunu ha banu namna ulona wandu yiho ngabandu aloyo namna ulona nduhunu ngabandu hunu baira nsotso vada Abubakar na kubali ngaruhambi yao waziri wahe yankiba ya kufuru ngaruhambi ukakaza Abubakar na kubali nahu banafasi karnahu banafasi karna ushinda rurende nongosha kuna ushinda urende mbandongo inti atu sinao inti privaho yahani na ukirimrume mahamfukare urume ya jauhari mjimrenge nsino akata jauhari mjena hashle ya jaringe valiziza mapesa detourne nsino ende zahe ya renge mbabiza muamala za twenzahe ya mdetourneni hamuatsuka naki ujurume wena za mjena porno mjena fobie ha mzarao wa Komoro mwenza nyulengwe ruduje leondeze kufurunda zila wizwa taba wenjeze diplomu ya DNA maîtrise na doktora mjuma kufurwana zila stop bakarna ukubali tende fshero waho kazabu bakarna ukubali stop bakarna ukubali ngojo stehilo ka stehe people kuja stehe people karna hu steh hata enamna utsomhara kartsuhura ngono utsohura sirulisa oruvaza orunosa orusomeziso owanane fami ritso utsorira ngojo sisi mapatro wa haho ha ukahunuka na mahakume ukora mabidasa nkiwe mamafura hata abuna unai hata ukaunuka haunai azali hajajuza kauhundra kwendo haminu swefu ndo mfario ka nifende tervaso hazali ya nrenge waziri bamjo shida ligongarane na sambi yayo mazwe yenri ya ukaya ya urenge bawende joshindo do dawano udoto mwandu manani ngeunomewa yoti masulaha ya dhamana wansi bahikaza abo Bakar na kubali ekaka mtsushinda mwao ende sema sulaha eti na mdemisione shatupashe umteheni mjirise gersivi mbaye zembi mrendao wandu waji deplasaru makufuru na dola uso kajeje daraja kufuru shabon kufuru nkedwa ulizwa kilo shanu mastehi yaho warizaya nemijira puha naneze fami bukojwa warirongoza no wanzani ya ukadaza mtsidwangana bawo ulime wa mwanadamu wondo detaye mwanadamu ye jirma ahe shabanu kabati mrudongo endevi makilo ya kufuru no tsovu adabu ijeke batu karitsina shanlavi mariste ho warangali yao hokawa ulime unu undo venu wa mwanadamu zembi unundo unikwe mwanadamu ye jirma unundo wangali ukawa imwangamifu shonde mana ritsoku banunjo pia jina hele bangano ro wanyali ye misohafo misirini wanyalo wawaza na wambe hata haukawa ulime dojo ukashinu nrukawa woyi mwanadamu yode mana ritsoku jibu hausteho warangali yao no warishili yao haukazi ngazendo za baki tarehi rijera ngali we maudu
Mani mtwanza mstehindri. Ukabanga rangali wao ngarishili. Yaunga wandu waribi mauze marifa. Na mtwani kwa rangalawe ze mastehi. Wajo kabansi wanadamu. Kamdungu roho bonze mruhe hatize kufuru neze twabi ya lefula mjilo mjini hao. Nge haroha. Hade plus. Izo dena mnowariza warilela. Nuwarende sizwe mijatu warambi yao. Ukeni jofanya abopa umji waho pengwa nele jando ne arihami yaho. Haukaba numalezi mai yani otwandi sodaho ni yajo mrani yajo mjini yajo jarumansi. Hafwe kushindu hawa. Sedi yehu asuli daraja ya mahamengo mirandaru. Kujashindu hawa ya hungoto fasera. Shebi dabaha ujikorije. Kaa nsito jamani sidobeli landu mkoba ukaminde waziri wa kufuru na dola uso. No marusa wandu mo marusondo kombaka wandu wakaziteani wakawahara si majaleo karna hura karna kubali hena zijogjirisha karna kubali kwezi darjaru momva wahemhindi ya haji makamu raisi vanu hadaninu aibu ya hanyu watukufu hokaya hindi wakateki lilu warera mwenje wambao feluru mkazabwela sayavu ajuu emashinizi kaziwa ziwolo zihobolwa zenzazo na aboye hindi ndanu wao dawanu wao waba mwajo watemwenje wazaha ramude makatekililu mjabo mribabesa hunu embamba mrenge zaidi ya miliari mfukare shenda mwende muluguru puzija zilala haukaka mtine marifa ya huendesa wondo kweli mbabe hanatumu leo na mrere wahinda ta mje mrereye Rambo, mrereye Van Damme, mrereye Jacques Chan, mjena Bruce Lee. Hena aktori wa filmu na chef di bande wa filmu na mtsoja naye. Sirkasuri, ramba wewe ngorendeso gabarsingo, ki gabarsingo na jangola. Leoko jo konfirme, wende warenge ma chef di bandi wa hindi, waheze filmu za sholai, mjemri baba isenema bandi wa kazaze nguo za kijeshi, wari baba iseni yawe na filmu wa shihindi, ngujuo kaya, filmu wa shihindi, yosa wana desanime, yosa wana seri rangali yao, wala wende warenge wala huja na maturismu wa hindi tena, wabali ya meli, waja hunu watabala rumemiji hata mnazi kwa jo wala tafulere, wenzao. Shabanu ngwanzori dali yebani siro nozinji, waname dabda mametsambi, hajapo egalawa, hajamba nguwa hujanatil kamar, hajakaza mapano kornishi, hata yonisha mwenji, hata na magardi, ani dezendrabo za unisho mwenji. Lewoja hutumbu kuntu, hujoka zomji waezi mafoto, heni mbabanu pano la foto la haho, ze surwazi heya, wanduwa honokaya, wende diktatori mrendambi utinata marifa yonde sansi, nanda wemruwa jilwa ni makamura isi muhindi, waremo goma zotamadu ni kutu jistehi, wende warenge goma la mjenje udore manruwe uzinia, hamamna mwena mtitiani kwa mkatadipe, wahondi zo hafili hodore malegora, wanruwe hangalia. Ani, ye duni ya watongono kaya rivoti pifu. Ani sinamu. Wende tena, ye waziri wa heze habari za bonze za hindi, ne waziri wa heze habari za bonze za Komori, ngwaona mavalewa wa hili, usubuti, wende nende wado wa komema vale. Wangalia. Ulopule fusheo. Balata nungwa mbo ya rende, hondwa ni dazi, we ira isindri. Yawe kando wajeni wajao, kwa tsura mbambandongo, wao wajawenji, Kadafa jabanu, Nijadiha jabanu, Besebala Tarasa Damseni, Metera, Zeshiraki, waja wajeni wenji. Aliswali hi haja na umaribongo no wasa ya wajabanu, na abo waja nao, baadhi ya hao riwono za urenda, haukaya, sambaja na ajana Nijadi, riwono za rile, ajana delegaso ya Katari, riliwa mezi 6, vanu mafonksioneri, wewe, mahaminenga rendore timizi, kutina tasina muladukani wajanilo vanu, shautsorenge ya hatuanja warumwe mashirika, we yangamizi. Yabo, kunoja leoje ne mabandi ya Malko na Zama, na Samu, wajewe ngarega barsingo, uje karibala ze filmu za shihindi, uende warige mashafuti bandi wawo wabahizaru mamvio, wajazema bandi wawe mana wajoba ule mashafuti bandi wawo wafuhale, Jango la hafu, Zama hafu, Salimu Sengi hafu,
wao pia chef de banda hati ya wafu abo wasunzu hande mabandi kwa tina zorenda leo ndu chef de bandi lokomor wakoja wa mwakompanye uko chef de bandi rwando kesha bakisha do renge mabandaho hini babanu walumna mwana mshemwema do balie yewere ya rumale jumba la ufaume uwe swarifu ende mbandongo yobakara watu ifanya awelewe kaujana mabanda shihindi bali balaramba we jango la we gabarsingo kabatata mastajab shamarunda baritsu yaona hata nasikari na udabiha na jeni kaba ngwanzo hosiwa banuka ngwanzo ajeni wenji kwende shini bawawo le jeshi la shini dele jeshi la shini ijo tsanganya zisiwa mfukare ngalikenesa wanele jeshi la shini wenda warenga tsenane chef de tamajori mshini adungani na askari wa kama timi zeto jo hulahiki sheriwe tindejo konfirmoka ya nyina akili au nyina biswara au nyujana mba anyuando atamaka za maboya sa shenda abatu atabila sa malitsamia mwabanga nyina mapesa yo kompanye hata zitwendo sonisha mpaka umizi na abo mwabaka mnonga shiha umizi tsanyi mreja haruma wo ufukara wa unai wa umizi raha no mizi hena usikwaje ni ngarimi yao conference tijinda hubi bahimsaidie hujilisingwe subutudombo kayari ye conference ya Morisi vanunga anza urudambe zori rido andwa banga sina maarifa be marunda yaja conference ya Morisi janenri igeneralinga ya rumilwa ndaba haukabole rarambio kaya yaseda ukutuzi nzuwani isofaliza mapesa azali na bolero na msede mwa kwenda nizo shayansike jahundra nyide mwatsopi hokutuzi mwamala za ukutuzi tayinuze alamata ze badirine ze fatiha ngazi mremaoni yawo watukufu ngamjoba liana titi mwende mwa waramene watundo daule shwendrini aliswalihi hafanya msafara mzima o wabilende maora ambegolie rohale bile unjia nabo hajaneze mudiria hajanema banga mji hajanema payashio wakauja mbebanuze jaze tinzwa kabati mkomori yakona hudu haruma mahamili wanusu rika karibu no parisa landani wali swali na we diktaturi yahe hamba ufakuzi wasawa maisha unti wizi wewe ufakuzi wasawa na maisha waho wa diktaturi ugadra na ugambe na ujewiri na madharau kufanyana na raisi ya biraban timu Afrika rarang hatanti ya kishenzi ikafana nanyi shama dharau na kufuru na dola usu shawa de mwana mjana semwa na mleo ujue tafsiri ya dola karna ukubali rijue tafsiri ya hebera mlo jimbo la taifa ne mipaka karna uba nafasi haukaya siri kubali ukanga botoma ukawa jubja wanabanu wajusele taifa linu shakarna kubali mdambezo mwanzao na ufanyezo mwanzao hamabanu wanrupia wo makankr hawanrupia kwa twelewa hawanrupia wo malaba hawanrupia wababesiwa ngabo wanru bokoko na ukubali zinu mzifanyao awara mbao ka stopu bakarna kubali benge leunga mambo kana ripwe wanru yende wa muwe rimtine vizenda ula na mwapoje wariwe no matine viza wendo la yotinde shito ribabaisa ngasibanu hufa usukudi matintsumbili hufa kolonel Arifi wa marusandwata dakanzima tonto avesa mreme basi kwa umona akabati ujoka mharano hufa shama dharau ngakaza ukifaru mwe daula yinu thomena wa daula ngujostehe daula yastehe maraiya yastehe miyano hensi ya jostehilo shama nzo mwende sina madharau peplu kwa na kubali karna kubali mazoea akabanga badilio sile orija ngarijula wabaje mafenya jabo walo mafenya wa siasa na mafenya maranya shwandu pia tisa wasikarna kubali raili banu kamnojo udwambezo mwanzao na ufanyezo mwanzao na urenge mapesa hatu mwejitajirisa na ula nyumba bonze na utaruma kontinene halafu leo mwerila pisa sineze famiza hatu na mwandu zatu ne diaspora ya hatu ikaureloka karjaha na timbili eti hatu komoro ye masiwa ya gashe ya hatu de diaspora karna kubali ritinzo tomaya hawori waonao warwao waja arjo farango shakamno jorongwa heli mwanzao harumenti inu nuti yatu sinanyi inti privo ya mwandu zanyu linti shamba la mwandu zanyu inu yatu nanyi
kamnojo rirenda atwana mrirende masakalavu mrirenge otaji wandu adaze bari nunsi ya ufenya andu kwarongo wandu shangazi wabo dictature yonde wanwawo zenti zabasa wapia batoka wandu wende fidi ya no wahimili ya miyano ahentinu gastarende fidi ya shikarna ukubaki umbwalambwa na madharaunga fawa rumwensi inu dhwamana ngujoka dhwamana na nyamjwenda atam mrungjoni kwa dhwamana daula bentu itaha haukawa katera yajwelewa hena mrungjota hapanganjie nentu yota iyo entu tiyo ngejao mdhara wate entu tiyo ngejao leboneyo ne madhara mfanyilawe peplu komorie entu ya utawatiyo kwa karna ukubali leonga sashashi maudu arjoka wenji haurike washashi rimgabilini shakarna ukubali mrenda atwana uwanahanywa jewa warenda atwana uwanana shahanyu no wajuhu nezilembe nezitanaza nezileziza wajaje warenge daula hatu warengo watu wa warende zilima msi hamaba nushinui teya wakati wa koloni no wakati raka urumane marome no wakati raka rumoto na hebushin la indola inu dola inu daula ya renga indepanda unuhuria yonga nzomru utujwe beramu utujwe lejimbo la toifa utujwe mipaka hensi ya zaliwa wende jokubali mdomdharau utujo subuta hezaji shenu juo mrufa he dolahe mrufa he beramahe mrufa he lejimbo la toifa lahe mrufa he mipaka ya he miyano ya he ye juzul kamari ya hatu astarife hiyo haukeri zaya irilele omba imsomese atumba shasi wanadamu atusoma na tuonde haki yahe atusoma asoma yonde yahe asoma ulona mwilimu ya usawa yonde mbabi yahe ya usawa benge mbabi titi rongo mbili harumati ke komelwa mruka kubali dekeberamu ya toifa ipulwe siswabo ntirohorwa dekale jimbo la toifa ngalihezi wao mruaka za mvinyo nguno araru deke peplu ngedhara ulwao ne wala wawatendesa izo ndeze nongonda robo kumrufa hizo sawane ka udezwesha mfumo mjini hanyo sawane ka udezizwa mwana mshwaho sawane ke mjomba dezote ngweni mrufa hizo ra ngendo dahoni beka nomba nafasi haukaya mjomba tundele jimbo la taifa mwana mshwa tunde beram shemfamji de village de peuple comorien kezo zisulwa abudomba banu bofarkiana ne dunia haukenu tsianzo irithishi wa wandu kamjaja mwirende mazamu baramba ukana mstope mwenda mwemweu babanu tinwile lwanu fenya kwa kusubute mgabilini kwa kusubutambe majaraha mwajirisentinu ze ajani mwazivita no wizi mwajirisar mwentinu kawati akasubutu gabile mbana leorija risubutiri ijana abora haja karje mapamba rimi kozorudi rimi bahi stop na mkaze yao bakarna ukubali hamwiso watukufu rumi ya lera na dekansani ngaribao watukufu wa komori anzomdo ele ukaya elere miyano hense kesulwa lejilo hea yonga anzomyelewe sawa na mru ya dwendo dahoni enda ya hundra mru ya tezi za mroha hea renge mru mshablaza wetenda juu ya mswarifo na mru yewona hena mru ya daza mbala ndizo mgwanza wongu jofe tanda juu watangu jone yeyonya yerendwa ziyo ake karongo wawe mwana mshwa sisi tijabu ukana uridhara umuhatu no mahanduhuzi karna ukubali karitine tsonda banu karitina ndo banu razaliwa rijofiwa rombo mguridishwa abantu karitina ntsimbili karitina uhuri ya wili enti hapo nano walobonze walona ura ya shawo wa komori ngombo myeze mgu wa febanu nane jofa ngombo mungu le kaburilahe likebanu yode mana mtsangawo bonze emitsango ya hema kiyesi ili emivushe hanidishwa abantu afukarina ukubali rijongolowo wa uridia hakaya yamba yefunzi hemindu yo ureje yo pasheni ni diaspora komoro le pashe la hanyundeli le kamja mundu le pashe kaliti mwevunzi hemindu kamna ureje ipashe juu kamjo faimo na bankarina ukubali system ya kukolo rirumane zerezo France Afrique lewo mwana nyasi espero amba mshami hananuwe ya hele gashi mavomezi yanu ngamba wezondra bunaka onesa prevu na alama sharaka rituli njia haukanga saruma mtsatsa uo ngaritsa hao hozamba
rijokanga sina resource riloni zode mana ratulia ritso ulinji ale problemu za gashi haukata le katiba ngasinido le buku la hele gashi heni wanzwe kontra ngarjojo arimfanyile fotokopi haukeni mwana mkomori didake nele kontra haukaya safari na bahari wondo warenga blogu sita yabunga rujua ze blogu sita hizo haruma mengo mine wabakisha mengo miraruna na nne haukana ngarijua wonde mana radaza haukate kontra hele gashelini ngasinilo yue voto ni madepite heni wakati woi yanzo ya rwarie lazima ya hukumla ni mahakama lahe haukawe mawakala komor benge yo makorompi wa vote le bukunga sinilo nde mana rarua kasine kontra ya voto ni madepite la tilomhono awe kamshama zamba ule mtaalamu lobo nze yasoma ulona marifa na tsena yabo onro yelezo wa komor shasi karina kujua hambo kole esper abo sisi batu lazima rijunduwe riparseze preuve sheke yondi homanzo mndiramene mjena na mabandi wa shihindi wajewa baba ise wengere gabarsingo ne majangola neze Dharmendra na mjena Jimmy na Vijay na Mahamud na Aje na mjenao yekawa nuwaja wenza wanuja na Dharmendra ekaka mtushidwa jana hindi tena na mwarenge Rambo mrenge na Komando mrenge na Jack Bowery mrenge na Chuck Norris mwene mwarenge na Bruce Lee na Jacques Chawao na mwarenge hena aktori wa filmu na bandi wa filmu na mjenai wetsinde joto ngari mkubalini hauri kubaluka bajoko jamendeleo angono watu shindono siza mfuleri wende joko shindono size mjembe nabo wala mfuleri bo nyumba juha hunga sina maamira kuja shindono siza wamia wende jo shinda uno size mjembe atarilembe huja utume urenge mapesa hatu wenzaho haukakuti na haja ya wakomor ya safanyeze treatment bo wade washimiye ziba wanaho alimbahi nefama aho neni mrundani shakarna kubali womlao na mtsoriza ho makinifu mtiritende shere bakarna kubali kwezi narjoke mabawa yaja waja kontineri 24 hana meliwaili ikawo yakana baya swafi haukayoba nubu wakaufanyiwa wakodunga ze formaliza hawa tezi nruzo zilawo zikaufanywa ho finance ya hale ho direction de plan de finance badala ula duani swa foporo yomi karakara afungo biro wamba komersa wode abida komande zinru shawudwazo kauhezela duani uhezaze empo komersa humlelenda woko komersa wande mndu msede na rumaze voti mwanzo mumlibe shena mndu yatumsede na rumwa voti harendwa mlima msi maskini shawonti komersa ngenda juzi jana hundra juzi dabo bako komersa enda ya de duane kontineri ya hahe wabu hama duani ye wa kwanza wa mdunga ato hahe wolaba he misa wanramba kamtsubuwa mana mwatsubuwa la duani ndri wala wanzo watolwa bahashishi kodezi reme na humu ambanga mjawo na kamera ya skaneri ijedu angalako lenga mnungo ze kontinera tomela honi zabari mwende mwapwe bashishi jana mdorolo ziba mulwa mfe hauko wenyize kontineri tena wahara yo ajali ukama nzo mapesa kimvu haibu lewe mhuwa herutuyeri karitumvumbu wani de mrudongo zuba ye kalimwe magara karitumvumbu isimu ye waziri wa hemali hapare mhuwa he gendarmerie hamwambiyo kaya mapesa he patanti ya he zelamanda katsunjia ye mruziwe magari mkatsukirure malamanda vahemu wa gendarmerie para edho amana herutuyeri ya sihodongore se magari za ajali za bunguza endambari vanu ngotsore mandula manda yi kutsukirure mandula manda mapesa katsunjia ministre de finance ya risezise vahedha mana udongo taza za nsida ambabo ti demission ngamreje ivwaju haukaya miti financier wahe wizara hiza barizandani aiza zamani wala miti financier wo gendarmerie haukami himi njaja banunje ntumu osoni mwema zofera ekepa se daula yende hasibabu de lamanda he shofera miti javanu ni wate morali waelewe ni wengi ni wasomese ni watartibishe wajoka mrukadote tsoma wanrujoka mrufanya assurance mrufanya vigneti mruka na permis mrufanya visiti
umruto mkanda mkado telefoni garini mrudo stehe mapano ye feruju mrudo stehe shahoka ya wende wa 110,000 ya versemani waremele manda 15,000 bashe haningu jorenga ya nyise ya libe wanrohaze ya sato poshoni ya wahe nyumbahe ya kulub dezami hamade klinike upamanyo ebengenga mrejei amfagi abaha ngunar pone charge anxidas joko rejei haukaha tawamba njaja ntume watu mwanza mapesa kivu hata wakreye mazofero wadore mwalamanda kivu bali kawatunja mali yo sawa nekayawa yeshemfwa heze garaji hajaja hasezise yewo sukani wa masiwo kaya anamtambazo sukani wa masiwo baka ze garaji za hatu karitsundra magari ya minyi ebanga manzo wadojira nsida wanzo magari ado minyi sawa ne finance ebango twanze mazofera wadofanya na yuweto walamanda bari wanzo mapesa uwahenyu baho unikefa maho mrege mwanyi sarumwa kampani za malaba madepite wa chwai rijoka mwendo mwanome ahunga mchonganza mpandu piyezi itwa wanrado rembalamanda yabo uole wa heruteri yatawa yarije amfani ambansi tayari dhulumu mazofera yabo maudu ngamjona mambo kaya kabatsusukani wa masiwa be magari ya hanyu katsukiru minyi hayenda garage ze garage kazitsundra mapesa ebanga ngotwanze magarado minyi ngotwanze mazofera dore mwalamanda bahari ngojonda mali waziri mwema na mhuwa gendarmerie mema mrupara osukani wa masiwo paranwando wa herutieri mraja mbokanga mumfereshe yoni banga sina mezimira rubanu ko shofero are mwalamanda akangwa stehwe kodi shangotso anza kweli ntitsoka malababo mlo malaba mlo wajinga hato wana tiwatsoka malabana ajinga wa mlungani ba manzo pesa ano namkeravi banti kende swe namna hiyo ndo kana baraka nti yoke jwende namna hiyo kwezi watukufu juzi tamba kalima la biarifi na wanu minrongonzi aminiyo miti juzi badili tamba ukaya aruma mipango ya laniyo hujaramba ukaya hena mru ya dhulumwe daula na mru ya rendambie daula osiku ya johufa na wajoka mazamu mahususu ya joka yabo mahaburi yao ngarijo yare malasheli ze famiza hao kwanza watowe kuluwa gwa hunzima 10,000 francs ili walibeze depansi nezambi warenda shaujo faja ukanoso amihilwa osikuri jonda raisi ngurumyoze fikra za hatu shale we raisi woi katarumeze fikra za hatu ahoti na ujua hamrika ukartulo la nafikira hamrika ora haishari yeshoka shijavotewa nimrende kafiri woi arifi sina uzifanya koloneli arifi Mustafa Bakar sina uzifanya haukata mbande kama udwe daula inungerumau ni mrundasi riaminiyo ngabajwe hantu asharoka hejore de daula inumbi ngujo sanctionne wa benge hafwe kaburahinga jore malasheli shale wonsi na daula yende sawo abutina ujua ndege mwanadamu Islamu nimkafirishe mitigo kafirisha mru miti mufti nsujwa ze alama za mru kafire kahanizo izo nsuzijua tina ukafirisha mru nsuzijua nsujwa mimamjo fanfiyo ndrini tina utowa mwo ya ukamru afe kafiri tina uzamba ukamjoka ngena hao ikawo kwa jajibu waneze fikira zahe nongo ajo utabiha ikazamba haukaka batisharasha hukumu wa hafa hazitendwa ziwazifanya kabati shari sheshari yeshwashi johuja na mbenga afule wongu jondulwa maudu ya sanctionewa shaba harabwe jaka sharia sina ujuwa nga riski nkafirishe mru hauni mundu wa mazamoni na benrongo boko izo tindizo wariza warilela nizo karna uzifanya ramba zendizahe sakanamo wakati wajo kashara ya hukumo wa hafari jo mundu wa teziba rizirenge shere izo zejaja ngamjoste ile kalima la mtuma wa Mungu okaya minsujua zemfiye zangu indrini nsujua mjo fandari nsujua wawe katifua nrungu wa joambaje rabwe je hantu wa sharia shamru wa hafa sina ukafirisha mru mimi shaba he wambo he kafiri yodwa yaha he ukange nizo yona we nizo angaishiyo haulilwe mwananya haulilwa mbaba hahe haulilwa mzaza hahe haulilwe mwana hahe haulilwa ye mru mme hafungiwao wana hafungiwe mru mme hafunguwa mbaba hahe abo yo hakibao
shawana mireleuka sirambao ngasina haki nyimwambao kaye kafiri nganyina haki shamtsila umuya hamba baturitsimla umuni ena mrungene droit hahe ena mrungene droit hahe na uzazo wa demokrasi daunu do hambe fikire yao vatina baya oyambe fikirahe vatina ba shatsuka heni zijohamba eni johaba na rongowa kufuru na dola uso na na msteho warangali yao bari mabanuka wa ulime wa mwanadamu dovenu wawezi tendwa haukawa ulime ula mvuli wajua hanuha uremani jua wajua hubalilia zembi zao shabanu wa ulime ne makalima inde shitongo mwanadamu ambao yi mwanadamu yabo lazima ristehilana mimi Abdallah Abdulhasan mwana mara muumini sirno peramanga nguna mrehemu ya jana uhuru waabudu Hassan ya hanasirno ambao grammaire akufanya hazo domain ya lone plahentin una mrehemu sina ujuani badilo lime ndenge mwanadamu na bewe kafiri na mwapare mufti ne makadhi wede wangu wanu holola neza ngwafanya wo kafiri wangu holola na mufti holola na ne kadhi holola na ne mafundi waruhusi wa wakafirishe mru no wenye dini rekango ifanya wondo rekango ifanyo nai o madhama na waisha wongwao rijera behola wanana wanu panuli kafiri shamimi ejwamba nge kafiri na tojangaje siramba yeti kafiri mguna mrehemu rijangaje shanga wakati wajoka hukuma tamru ya hafa ujo hukumlu wakati wajoka sharia sho hukumu hafa yabona redamu mweu hena mrunge nedra ya ujeleza ilo warengali yao watirone masera panda hena mrunge ne haki ya hukumu ho wengo ahe ni yao nawe ne vision yo haki ya mwanadamu shamru atila umumru ya mboka nguna mrehemu vaheola la umumru ya mboka kwambaye kafira na mrunge nizoyo nao mgungu jo hukumwe mara yangu ajo hukumwe makalima rambao shamru atila umurani ya yambe fikira ahe awekata bandami wotsinda mamiche jabuka ye kaundo wamba ye kafiri tsinda waoche hena mrunge ngeno wono wa indensi atusonti penti shamba lo handuza mru na mrunge na haki yaji supreme ya supreme zedongo za hai supreme uzitowe haujenizo mimi tina supreme zedongo za hanyu tina uzi nganyina haki tina jo supreme nzitowe na be tindizo mihindu misinde dongo korije makalimando hamba uamba kafiriyo drohaho wangu minamboka mguna mrehemu barambari tsundu weze wafa hatu no wazamba bawe tsondama ndo wenji wazamba na wenji wamba mguna karna humsami hibali kafiri awena mru na tsohamba he marife yahe shamru atila umuona welala umuoi hena mnatsoji hukumu hema kalime ya hai namu wa Komori kwezi ngarila hanao banu henga dabu ne masteh leori kaujibu sha de makalima ya Humedi Msaidi hizo yambe diaspora ne matharau ya daze fami kahumstopera bekarna kubali batsa sirija kangabo wasi uhe ya mafuranazi sikarja siuha kaharuma opposition bo parwa maudu neze parti ne wizareza barzandali wende wa ngaleze ngoza he recensement neze voti ne demokrasi ze janibu ambako anahenda ne nijo hende ndepanda abatrahi ze parti za hao zondizo rakamunishiani na ne mabandi ya hindi wayaja wakwenga rashaf di bandi gabarsingo wadunga na zamohuja waje wenga re gabarsingo na jangola na Salim Sengi izori zambahale ukawa ingurumo kihindi kifilmu ya Sholai abo kabati mastanjabwe kawaja haukarujo kango jojilwa ni mabandi wa hindi waje wate scenario na fijo sirazo ya filmu za shindi karno shangazwa na hindi hata riko hamba izahe mabawa shahula shaho wa Komori kao shahula mbili mkate dawa ezinru hizo zo usiha akayo delo ne masulaha hemara ya welone yankiba wambuka serikali ekado komande bawa ujo komande ndibo komru komanda ankili rangu kutsiniyo ujo komande bawa bawelo lo komando anankili ankiba yo karishi hankili yankili kutsiniyo kamtsiniyo yabuladhima kamjajo juha mje na bawa wakati kao kamtsina hankili
eshahulo wa komori wala wawenji mkatadipe na bawa bahi o wataalamu wa akiba no wataalamu wa ekonomi no wataalamu wa kibinadamu wa uneshi ranya wende sao wo ushashiza zila shahula shaho ko wenji disho wala wohe na usiku kwa tina shahula itondisho wa shirihanya we itondisho hakwesha hulehu shatunganu na bawa yeki akiba dabula dhima mshashize he masula wadamu heni mrajo shinda ya ngeshi haukayo do shahule dimandwa lao bawa nanganu numrengo kamkatadipe mengo miraru ko japarosi na ule bido fe 15 kilo abawe bidife jana we 20 nusu kilo mengo miranda shunga nzwandu alona nkili na wandu wa ekonomi na wandu wa akiba na wandu wa ekonomize na wandu wa usikine peplu ya hao vawe peplu wa eleo kaya ebanu rekenganu iheya rekenganu isihi rekale bawalitawa rekalija ebanu lo jwazi dohe ya shazo kazi jusiha rangudo sukuile mkatemengo miraru shahuno ata pasporo iheya ziwizi 8 rahia di na yaunga mafo milioni na milioni za nadamu hasantimu ya mkatadipe milioni za nadamu wafao shama lahulo uranya shatsida hunu hafunja mlele sabu majoka mkatsuranya ngambiro mwirongoza hotsovu adabu esirele wawo uranya arjo kubalo tsovu adabu hanyi rijwawe tafsiri ya uranya nanti kwezi amjori samihi hotukufu haukaya rirumi ya sheilera na dakika 20 ngarika zao banu na mrisami barika kusudi iliri tsatsawe ukara zidaru madaka 15 ayechi rika kusudo mpango wa leo ukemle liri hashirishe relezo wari ruma ukakarna ukubali antuka sikartu shindana na mndu karitsumana na mndu wala karnoba na mndu shana mtweshele uka vanuho ruwa vansukarira rekara iya rekadwa manadaula shangarstehwe mijirala ngarsteho warizaya na humstehni nyimrangali yao ya ukaya ngarengole kalima la shikomor wa ulime wa mwanadamu unundo mvuli usisiza wa mwanadamu au umbenua riransi zembizatu bofuni mwa mji ngeriko jarumwe mimbarinu hema zwe yaralelwa no warizaya ne miji warishishe mijahatu karno jwarambe tsonda zinu shatsuka kufuru karjajo shinda sikarjanyala misohafu ya joka yari kufuru ngubari nyala msohafu karjanyali yo warizaya hata msisi karuvuru sikarilewe karivurwa luwatu kena ukiri mru mzima keneze mrongone izo ya nyale msohafu ya nyale ya mzaya ya lewe ya vurwa luwatu ya kemwizi halafado bire nafasi ambezo anza ukaribala mkajajo wajibu yanu mastehi ya hanyinyi watukufu kwa ya juambadho amana wa daula ya nyise diaspora ya lahuwa na shahatu ya lahuwa wadzadzahatu ikekartina majawabu ya ujibu shanu mastehi ya howariza ya no warilela ya uka karitsaru madeba rinike mruvalweri no shabanu ritsojondo dukani rendera hule ritsojonda role mvinyo ritsutsuwe ridore maye truapati wanruambe ahemle vitsu ritsojonda rasunduwe mrari vahe mafura bonko juu rijerido mrongozani shayo warizangu anjo kubalizo o warilelangu anjo kubalizo nyimrangali ya umribima we marifa ngamjo kubalizo shabanu emanarabwa si wanadamu daburitsona mapuzo uso kwezi ngarikazoban bwana Ahmed msaidie mtukufu waziri wahe yankiba ngarutsa hauze samaha shakaritina namne tsonda yinu kale tefala komorala nzoli pulwa bajo la dhimari dojibu ilimyele okaya daula jana insinde ya leo insinde jo kamau zerongozo do badil ngabo watsojo kubalema fitiano ngabo wajodo reponde direct ni mjohamba ilimjo yele okadho mana wadaula tuplevusheo tsoesite maraia tihanzaji risenkodo hamasula hamaksus wanzo wafuni hedosie mbali na mbali halafu atende sheria maraia ekati rongo wanro wosedizi wa Mwenyezi Mungu ekati rongo wanai ulimeko nashi babo ubere hanga mkubali ze samaha nezentosa ne ngadabu shalin jawabu zero kaunga jao lazima wakati wako ema jawabu ya unrihe iliho
rikomelwa si people lazima wakati ujibu ngeri jerenge mwezi tena rendeleye nezijiro haruma yensi shari kwanza ristope waziri mabiwo kaka mnojozo ufanya mwanzao hasibabu dosie mwanzo mzifunihe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanafik sawale wajia zao mere hongera wanafik sawale wajia zao mere Mr. Paris kamza mwamzi juwe mjiza dobode ujomiso gabu watu urandoso watu wadisamise na koto wajuwa na womiso yetu watu ujizi kuto wawazu yumaniso ya parani yao majita masikini yao wamwiswa hao kwa jina sao aya sase tabia mkufuza hawi wafanda na mabani hawi tabia mkufuza hawi wafanda na mabani hawi tabia mkufuza hawo wafanda na mabani kao tao mtu shidana na mungu wala waibi wao yangwa sikiti hao wewe yao chuja nyora na mingamzambo sante hata wajijuwe tabia mkufuza hawo wafanda na mabani hawi tabia mkufuza hawo wafanda na mabani hawo wafanya kujulio watungeza mini rekio iko binilio pia ngazini wasilio shapana kutongeza nilifanya za kududu sa bati misi wajisa misi wafereshe ya kabisa haye jobanjo elimu yako ngeni tukuzao zawali tabia mkufuza hawi wafanda na mabani hawi tabia mkufuza hawi wafanda na mabani hawi tabia mkufuza hawo wafanda na mabani kao tao mtu shidana na mungu wala waibi wao yangwa sikiti hao wewe yao chuja nyora na mingamzambo sante hata wajijuwe tabia mkufuza hawo wafanda na mabani hawi tabia mkufuza hawo wafanda na mabani hawo wanafik sawale wajia zao mere Mr. Paris wanafik sawale masikini yao wamwiswa hao kwa jina sao aya sase mtu shidana na mungu wala waibi wao yangwa sikiti hao wewe yao chuja nyora na mingamzambo wajitikie mafuwa manguzi watulia jekiwa kweli enda yumo mungu ngiyo kwa suboni bodunia hari mungu walidio riziki watutiniwa miziki timanya huli ya tukanyika mjanikiwa stefania miliki iwaheza maji hariwa kwa niji kwa wahide mtu shidana na msile ruwanayo wala waibi wao yangwa sikiti hao wewe yao chuja nyora na mingamzambo sante hata wajijuwe tabia mkufuza hao wafanda na mabani hao tabia mkufuza hao wafanda na mabani hao mtu shidana na mungu wala waibi wao yangwa sikiti hao wewe yao chuja nyora na mingamzambo wanafik sawale